মঙ্গলবার নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয় তেপ্রাসা চুক্তির দ্বিতীয় বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তেপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, রাজ্য সরকারের সচিব প্রদীপ চক্রবর্তী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উত্তর পূর্ব উপদেষ্টা এ কে মিশ্র। তেপ্রাসার সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার সহ আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট মোট 8টি বিষয়ের উপর কথা হয়েছে বলে বৈঠক শেষে জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। তবে এর বাইরেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে যেগুলি মিডিয়ায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে এদিন জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর। তবে তেপ্রাসা চুক্তি অনুযায়ী জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপের এই বৈঠকে নিটফল কিছু বেরিয়ে আসেনি বলে প্রকান্তরে জানিয়েছেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারত সরকার, ত্রিপুরা রাজ্য সরকার এবং তেপ্রা মথার সাথে ত্রিপক্ষীয় তেপ্রাসা চুক্তির স্বাক্ষরিত হয় চলতি বছরের 4 মার্চ। চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার 6 মাস পর অনুষ্ঠিত হয় জয়েন্ট ওয়ার্কিং কমিটির প্রথম বৈঠক। बांग्लादेश में जो देखिए अकॉर्ड के बारे में बात हुआ है, ऑन रिकॉर्ड अकॉर्ड के बारे में बात हुआ है, ऑफ रिकॉर्ड बहुत चीज में बात होता है, लेकिन मैं उसके बारे मीडिया के सामने खुलासा नहीं कर सकता। लेकिन अकॉर्ड के बारे, हमारे लैंड राइट्स के बारे, हमारे लैंग्वेज के बारे, हमारा आर्टिकल 2 और 3 के बारे, हमारा अपग्रेडेशन ऑफ TTADC के बारे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे, सीट्स के रिजर्वेशन के बारे, हर चीज में जो हमने बात किया है, हमने उसके बारे में बात किया है। और हमारा कोई भी डिमांड, हमने कोई भी डिमांड से हम पीछे नहीं गए हैं। 3rd राउंड मीटिंग होगा 2 महीने के बाद, उसमें भी बात चलेगा। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट वरीड अबाउट तिप्रा मोथा पार्टी, आई एम मोर वरीड अबाउट माई पीपल एंड आई वॉन्ट समथिंग टू बी गिवन टू माई पीपल, एंड इफ वी हैव टू वर्क एंड गिव समथिंग टू आवर पीपल एंड द पीपल ऑफ त्रिपुरा, then we have to rise above party politics and think about community development. So I have spoken about that. कितने राउंड लग सकते हैं ऐसा बात? मरते दम तक मैं बात करूंगा, जब तक हमारे लोगों को कुछ ऑनरेबल नहीं मिले। सोल्यूशन अगर चाहिए तो ऑनरेबल होना चाहिए।